अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम हो। आप सबकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ सरदार खान। आज थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया हूँ। शायद आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता हो, और मुझे यकीन है कि आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टॉपिक से। टॉपिक ये है, टॉपिक मेरा शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि भाई कुछ लोग हैं जो बीमार हैं, जिनकी इंतहाई किस्म की ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो चुकी हैं। कुछ अक़वाम है जो कि ज़हनी बीमार है। देखो कि कोई किडनी की बीमार नहीं है, कोई हार्ट की बीमार नहीं है, बल्कि ये लोग ज़हनी बीमार हैं, ज़हनी बीमार हो चुके हैं, साइकोलॉजिकली बीमार हो चुके हैं। कौन सी बीमारी है, क्या है, आ जाए देखते हैं वीडियो में। टॉपिक मेरा ये है, ये टर्म आप लोग शायद जानते हो, साइकोलॉजिकल एक टर्म है, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट प्रोनाउंस तो कर सकते हो। नार्सिसिस्ट को उर्दू में कहते हैं खुद पसंद शख्स। खुद पसंद शख्स यानी नार्सिसिज्म वो प्रोसेस, वो अमल जब बंदा अब सिर्फ अपने आप को पसंद करे, अपने आप को सबसे बरतर समझे, अपने आप को सबसे आला समझे, अपने आप को निजात दहिंदा समझे, अपने आप को सबसे ताकतवर इंसान समझे। ये मैं थोड़ा सा डिटेल से बताने वाला हूं। तारीख हमें बताती है कि कुछ अक़वाम ऐसे गुजरी है या अभी भी इस ज़मीन पर मौजूद है, हमारे माशरे में मौजूद है, ऐसे अक़वाम मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद है जो कि इस बीमारी का शिकार है, और बदकिस्मती से ये लोग इस बीमारी को बीमारी समझते नहीं है, वो अपने आप को बरतर समझते हैं। मेरे भाई, अगर आप में ये चीज़ है, आप समझते हो कि मेरी कौम सबसे आला है, मेरी ज़ात सबसे आला है, मेरी शक्ल व सूरत सबसे आला है, मतलब मैं हर हवाले से सबसे आला हूँ, मेरी नॉलेज सबसे आला है, तो यकीन माने मुबारक हो, आप साइकोलॉजिकली बीमार हो चुके हो। आप चले जाए डॉक्टर गुलाम रसूल के पास या इस तरह किसी और पागलों वाले डॉक्टर के पास, वो खुद भी मेरे ख्याल में पागल है। बहरहाल, ये बदकिस्मती से साइकोलॉजिकल बीमारियां ऐसी होती है कि लोग उसको मानते ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा आपके दोस्तों में से, जरा सोचो, आपके दोस्तों में अगर ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, उनके अंदर हमदर्दी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते, बाकियों का जो भी हो जाए वो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना, तो यकीन मानिए आपका जो दोस्त है, अगर आप में ये है, या अगर आप फैमिली मेंबर में है, या अगर आपकी कौम के अंदर या आपकी ज़ात के अंदर ये निशानियां है, तो मुबारक हो, आप लोग साइकोलॉजिकल बीमार हो। आप लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत है, वो भी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट की या साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो तारीख पे मैं नजर दौड़ाऊंगा थोड़ा सा, तो उम्मीद है आप लोगों को यह टर्म समझ में आया होगा कि नार्सिसिस्ट क्या होता है। अब नार्सिसिस्ट, इसका सबसे जो एक्सट्रीम केस होता है, एक्सट्रीम मतलब ये हाई लेवल पर फिर ये जाकर बन जाते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब यानी कभी कभार अगर आपको स्टार्ट में ये हुआ है, लेकिन अगर आप इंतहाई हद तक पहुंचे हो कि सिर्फ और सिर्फ अपने अपने कौम अपनी जात की बात करते हो, किसी और को कोई इंसान समझती ही नहीं हो, बाकी सब इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हो, तो आप एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचे हो, जिसको कहते हैं एनपीडी, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि बाकायदा तौर पर एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, जिसका इलाज आपका कोई अच्छा सा साइकाट्रिस्ट कर सकता है। इस वक्त कोयटा में डॉक्टर गुलाम रसूल है, डॉक्टर हजरत अली है, इसी तरह इलियास बलोच है, मैं बाकी के नाम नहीं जानता, लेकिन ये अच्छे साइकाट्रिस्ट है, अपने आप को उस डॉक्टर को दिखाए, वो आपको मफीद मशवरे दे सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसी तरीके से अब थोड़ा सा मैं तारीख पे नजर दोहराऊंगा, ये बीमारियां किन किन लोगों को हुई थी। अब मैंने बताया आप खुद भी वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि आपने खुदा न खास्ता ये बीमारी तो नहीं है, या आपकी कौम में नहीं है, या आपके दोस्तों में नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स में नहीं है। बहरहाल, मैं तारीख के कुछ मशहूर लीडर्स बताता हूँ, कुछ मशहूर अशखास बताता हूँ जिनको ये बीमारियां हो चुकी थी या जिनको अभी भी ये बीमारियां है। माजी के कुछ लीडर्स मैंने लिए हैं और मौजूदा दौर के मैंने कुछ लीडर्स इकट्ठे किए हैं जो इन बीमारियों का शिकार है, और बदकिस्मती से ये लोग अपनी इन बीमारियों को मानते नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंचे हैं, एनपीडी तक पहुंचे हैं, और कुछ लोग इनके इनिशियल स्टेज में हैं।
ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں یہ باقاعدہ طور پر کسی ڈاکٹر نے یہ تشخیص نہیں کی ہے، لیکن ان کے علامات، ان کے تقاریر، ان کے تحریر، ان کے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان بیماریوں کے شکار ہے، یہ ان کے وہ شکار ہے. سب سے پہلا نام آتا ہے ایڈولف ہٹلر کا. ہٹلر کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، جو کہ اس کا تعلق جرمنی سے تھا. سب امید آپ لوگ جانتے ہوں گے جرمنی سے اس کا تعلق ہے، جو کہ ایک جرمن لیڈر تھے. ہٹلر، ایڈولف ہٹلر، جو کہ تاریخ میں ایک ظالم انسان گزرا ہے، جس نے انسانوں کا قتل عام کیا ہے. صحیح ہے. وہ خاص کر یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا. ان کی نظر یہ تھی، ان کی سوچ یہ تھی کہ جرمنی کی جو قوم ہے یہ رنگ و نسل، علم، ہر حوالے سے باقی تمام اقوام سے بہتر ہے. تو کیا خیال ہے؟ تو ان کی اگر یہ سوچ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس بیماری کا شکار ہے. اس بیماری کا انہوں نے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا، جس میں زیادہ تر تو یہودی تھے، لیکن ان میں بہت سارے لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے. اس میں معذور لوگوں کو بھی اس نے مارا، بچوں کو بھی نہیں بخشا، عورتوں کو بھی نہیں بخشا. مطلب ان کے دل میں کوئی رحم تھا ہی نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، وہ اپنی غلطی کو غلطی مانتا ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں، جو میں لوگوں کو مار رہا ہوں، جو انسانوں کا قتل عام کر رہا ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے کنسیکوینسز کیا ہوئے، ان کے نتائج کیا ہوئے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اور اس کا انجام کیا ہوا. میرا ٹاپک بڑا ہونے والا ہے، میں کوشش کروں کہ ٹاپک کو تھوڑا سا مختصر کروں. اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہی ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی. تو ٹھیک ہے، مطلب یہ بندہ اس، لیکن ڈاکٹر سے باقاعدہ طور پر تو نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے علامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس بیماری کا شکار تھا، خود پسند بن چکا تھا. صرف اور صرف اپنے، میں کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو، اپنے قوم سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں. بے شک آپ جس بھی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، جس بھی قوم سے آپ کا تعلق ہے، بے شک اپنی قوم سے محبت کرو، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اپنی قوم سے محبت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دونوں اوروں سے نفرت کرو، باقی لوگوں سے نفرت کرو. اپنے آپ سے بے شک پیار کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی ہی سوچیں، باقی انسانوں کے بارے میں آپ سوچیں ہی نہیں. باقی انسان آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آئے، صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچے. وہ کہتے ہیں ایک تباکن سوچ، میں صحیح باقی سب غلط. یہ کہتے ہیں سیلفشنس لیڈز ٹورڈز ڈسٹرکشن، خود غرضی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو، تھوڑا باقی انسانوں کے بارے میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے. ورنہ اگر آپ باقیوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے، کہتے آئی ڈونٹ کیئر، تو بھائی ڈونٹ کیئر والے تو بیمار ہے، وہ بھی ذہنی بیمار ہے. آ جاؤ، میں بھی تو چھوٹا موٹا سائیکاٹرسٹ ہوں، میرے پاس آ جاؤ، تھوڑا علاج کروں گا آپ کا. اوکے، زبردست ہے. آگے آ جاؤ بھائی. جوزف اسٹالن، جو کہ ایک مشہور ہے انسان ہے، جو کہ تعلق رکھتے تھے، اللہ کو آپ کا بھلا کرے، رشیا سے. ٹھیک ہے، اس وقت تو سوویت یونین تھا، بہرحال میں موجودہ رشیا لکھوں گا، جو کہ ایک رشین لیڈر تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس بیماری کا کیا تھے؟ شکار تھے. وہ اپنے آپ کو ایک الہامی انسان سمجھتے تھے. وہ رشیا کا، اپنے آپ کو صرف رشیا کا وہ سمجھتے تھے نجات دہندہ، کہ میں رشیا کو نجات دلاؤں گا، ہماری قوم سب سے بہتر ہے، فلانا ہے. یہ سوچ ہٹلر کی بھی تھی اور اس بندے کی بھی تھی. بہرحال اس طرح، سب سے اہم میرے ماما، سوری ٹو سے، یہ اصل ٹاپک تو میرے یہ ہے، ڈونلڈ جے ٹرمپ. جانتے ہو بھائی، پتہ نہیں کیا کیا القابت ہو کبھی کو. ڈونلڈ جے ٹرمپ اس بیماری کا یقین مانے شکار ہے. یہ بندہ ذہنی بیمار ہے. اس بندے کی دل میں کوئی رحم نہیں ہے. یہ وہاں کے جو مائیگرینٹس ہے، جو مختلف ممالک سے، ایشیا سے، یا مطلب یورپ سے آئے ہوئے، یا افریقہ سے آئے ہوئے، ان لوگوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ ان کے کچھ مشہور جملے میں کہہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی the greater nation on the earth is American nation. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف سب سے جو اعلیٰ، جو عظیم نیشن ہے، جو عظیم قوم ہے، وہ صرف امریکن ہے. یعنی ان کی نظر میں باقی انسان جو ہے وہ کیڑے مکوڑے، بھیڑ بکریوں کی طرح کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہے، میں نے کہتا، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا. میں الزام لگانے والا کون ہوں؟ آپ خود ان کے ویڈیوز دیکھیں، ان سے کیا پتہ چلتا ہے. ان کے دل میں امریکنز کے علاوہ باقی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، باقی ان کے لیے کوئی پیار نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ خود پسند بھی ہے، اپنی تعریف کو سننا پسند کرتے بہت. اپنے اوپر تنقید تو بالکل برداشت نہیں کرتے. کچھ نیوز ہے ان کے امریکہ میں، نیوز چینل ہے، وہ ان کو کہتے ہیں دیز آر فیک نیوز، فیک نیوز. مطلب وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فیک نیوز ہے، کیونکہ وہ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب تنقید برداشت نہیں کرتے. صحیح ہے. اسی طریقے سے یہ بندہ، اس کا مشہور جملہ میں لکھوں گا، وہ کہتا ہے کہ only I can fix it. یہ اس کا مشہور جملہ ہے.
शायद आप लोगों ने इसके मुंह से ही बार बार ये जुमला सुना होगा, ओनली आई कैन फिक्स इट। कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ये मसले को हल कर सकता हूँ, ये सिर्फ मेरा काम है, बाकियों का काम नहीं है। दुनिया में इनकी नज़र में कोई ऐसे शख्स है ही नहीं जो इन मसले मसाइल को हल कर सके। और बार बार कहता है कि मैंने पता नहीं कितनी जंगें रुकवाई है। और पता है सबसे बड़ी बात तो ये कि वो नोबेल प्राइज का वो भी है, उम्मीदवार भी है कि मुझे ये अमन का जो नोबेल प्राइज है वो मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए। मेरे भाई मैं क्या करूं, इसको ये इनाम दो। और भाई देव ये नोबेल प्राइज इसको एक मिला भी, आप लोगों को पता है फीफा के जो सदर है, जो फुटबॉल फेडरेशन है, उनको अपने आप से एक नोबेल प्राइज दिया गया कि भाई ये लोग ज्यादा वो नहीं करते। तो ये ज़हनी बीमार है, इसने अगर कुछ भी किया इसके जिम्मेदार हम नहीं, मेरे मामा है, लेकिन क्या करें बीमार है, बीमारी का शिकार है। बहरहाल इसकी तारीफ बहुत हो गई। इसी तरीके से अब कुछ नेशंस की तरफ मैं आता हूँ, कुछ अक़वाम है जो इन बीमारियों के शिकार है, खासकर सफ़ेद फाम अमेरिका में या यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में। इन ममालिक में दो किस्म के लोग रहते हैं, आप लोगों को पता है, ब्लैक कलर वाले लोग और वाइट कलर वाले लोग। जो वाइट कलर वाले लोग हैं वो अपने आप को बरतर समझते हैं, आला समझते हैं, बाकी इंसानों को कमतर समझते हैं। तो ये अक़वाम, ये कौम मुकम्मल तौर पर इस बीमारी में मुब्तला है, उसमें मुब्तला है। ऐसा मैंने कहा अगर आपके अंदर ये सोच है कि मेरी कौम सबसे आला है, चाहे आप जिस भी कबीले से जिस भी कौम से ताल्लुक हो, मेरे भाई आप ज़हनी बीमार हो कि इंसान तो हम सब इंसान हैं, हम सब इक्वल है। ठीक है, ये फैसला हम लोग नहीं करेंगे कि भाई कौन बेहतर है कौन आला है। ये खैर इस्लामिक टीचिंग्स मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लाम क्या कहता है इन लोगों के बारे में। इस्लाम जो इस बीमारी है ये असल इसको वो करता है तकब्बुर के साथ, वो कंपेयर करता है कि ये तकब्बुर में आता है, इंसान मगरूर बन जाता है, तकब्बुर। और आपको पता है इस अल्लाह के सामने जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है, अगर मैं गलत ना हूँ, उसके बाद शिर्क के बाद सबसे जो बड़ी गुनाह है वो तकब्बुर है। कहते हैं कि भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर मौजूद हो। मतलब ये कि तकब्बुर इस्लाम इंतहाई नापसंदीदा अमल है इस्लाम के सामने। इसी तरीके से कुरान मजीद भी मुतकब्बिर लोगों की वो करता है, हौसला शिकनी करता है। बार बार कुरान मजीद में आया है कि जो लोग तकब्बुर करेंगे इनकी मतलब इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, या इस्लाम में इनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। पता है सबसे मुतकब्बिर चीज़ कौन थी? शैतान था कि नहीं था? ये तकब्बुर तो शैतान में सबसे ज़्यादा था। उसने कहा कि मैं जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उसने कहा कि मैं तो आग से बना हूँ, आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बना हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उनके लिए सजदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने उनको वो कर दिया, रजीम इसको हम कहते हैं कि इनको रिजेक्ट किया गया। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप में तकब्बुर की निशानी है तो आप में आजिज़ी नहीं है, आप में रहमदिली नहीं है, आप में हमदर्दी नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने आप को, अपने आमाल को, अपने कौम को सबसे बरतर समझते हो। तो मेरे भाई इस्लामिक तौर पर आप मुतकब्बिर बन चुके हो, आप मगरूर बन चुके हो, जबकि साइकोलॉजिकली आप नार्सिसिस्ट बन चुके हो, जो कि दोनों ख़तरनाक है इंतहाई। अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से बचाए रखे। इसी तरीके से ये मेरा जो वो है बबलू भाई है, किम जोंग यन, ये बबलू भाई तो सब जानते हो, बबलू भाई भी इस बीमारी का शिकार है। पता है वो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। कोई भाई किसी ने ऐसी वैसी बात की उनके खिलाफ उधर बुलाओ, निकालो मुल्क से, या मारो या जेल में डालो, मतलब अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता ये बंदा। पाकिस्तान में भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो अपने ऊपर ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लामिक भी मैं थोड़ा सा बता दूँ, ऐसा नहीं कि मैं तो सिर्फ वो कहते हैं नॉन मुस्लिम के नाम लिए, थोड़े से मुस्लिम लोगों के भी मैं नाम बता दूँ। सद्दाम हुसैन भी वो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये अपने मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अपने मुखालिफिन को मतलब या तो कुचल देता या इनको जेलों में बंद कर देता। इसी तरीके से लिबिया के जो सदर थे म्यांमार कज़ाफ़ी, उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम था कि ये अपने मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से मौजूदा आप खुद सोचें जिन लीडर्स में ये क्वालिटीज़ अगर है, ये क्वालिटी तो नहीं, क्या उसको क्या नाम देते हैं,
یہ خصوصیات اگر ہے تو یہ سب کے سب ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. ان سے بچ کے رہے. آپ کے چاہے دوست ہو صرف اور صرف اپنی تعریفیں کرتا ہو, اپنے بارے میں سوچتا ہو, تو ان تمام دوستوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچائے رکھے جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں, چاہے وہ کوئی لیڈر ہو, چاہے وہ ہمارے دوستوں میں ہو, ہمارے فیملی ممبرز میں ہو. ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلقات, ایسے لوگوں سے رشتہ داریاں تھوڑے سے فاصلے پر اپنے آپ کو رکھنا ہے. اسلام بھی ان چیزوں کی بھرپور مذمت کرتا ہے, یا اسلام بھی غرور و تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا. اسلام میں عاجزی ہے, اسلام میں مساوات ہے, اسلام میں انصاف ہے, اسلامی انسانیت ہے. تو بہرحال اسلامک ٹیچنگز اگر ہم لوگ فالو کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں, تو انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا, اور اس میں بالکل تکبر اور غرور نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ